So guys, sorry talaga, mabagal talaga yung signal eh. Guys, yun. Tapos ito guys, yung pal hair, pindutin na lang siya ng matagal. Tapos ito, sundan na lang ako guys. Copy link and address. Tapos, ito tayo dito. Advent. Hindi sinubukan. Tingnan mo, nawala yung sinacharge ko dito. Ito guys. Pindutin na lang to. Yan. Kopyahin na lang yung codes guys. Kopyahin na lang. Yan. Kopyahin na lang yung code. Tapos, save. Save ulit. Guys, kung makikita nyo, wait lang. Kopyahin na lang. Doon! Tapos, so, nakikita natin sa gumana guys. So, wait lang, may gagawin tayo. Stop muna namin. Okay guys, so ayaw na namin ng code. So, copy link and address again. Advance and this. Copy nyo lang to. May kami na lang. Natagin mo agad ah. Gusto may kinakain sa Belas. 6 Basta bibig niya lang eh. lang. Ito go guys. So guys, Ano yan? wait lang, nag-lock kasi. Benny! 61000 and itong 8. Yan guys. Ito na. Halika Yan. na nga, Joy. Papisan mo sa akin sa manbak. Wait lang guys, sorry. Ito guys. Kopyahin nyo lang yan. Opo, kopyahin nyo lang po yan. Tapos, alam nyo na kung anong gagawin nyo ba? So, save. Tapos, save ulit. Dalawang save guys. Tapos, makikita nyo guys.